boni sembini bagai 1 minit haino siring ke sing bono mujo koi lainai hade sing jotona basa laye sing sini enji sarno হইতে মেলাঘর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে জনাবা আইতে তিন অপমান খাইয়ে সারা তীব্রাবা আইতে তিতরে তঙ্ক হলে যারা প্রশ্ন খাইনে রকনা দুঃখ মালিনে হাতির হইতে তিনে সারা তীব্রা বরণে খাইবা মেসেজ শ্রেণী ভাগে আইতে তিনে ফ্ল্যাগ না তেইশে সারা তীব্রা করেঙ্গে কবন শ্রেণী ভাগে হাইকবা তীব্রা লেনে শোভানা তেইশে সারা তীব্রা নে বড়রক তীব্রা লেনে শব্দন বাক্সে দেইনি ভাবে তীব্রা লেনে শোভানা তীব্রা লেনে শব্দন সকমননে ভাগে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্রনে বিশৃঙ্গ আইতে আ ষড়যন্ত্র বা কালাইমানে বিশৃঙ্গ আঙ্কিত খায়ু 3 সাল 4 তারিখ ডিসেম্বর 2024 3 সাল আইতে দেবী বৈশা একজন এনসি দেববর্মা থই থাকবানা লাখো এনসি দেববর্মা দেবীশা আসারে কালামানে আপনি পরিষ্কার ভাবে তিনি আপনি নাম্বার নাকি ফিরে কেবলানে ভাগবে যারা ফাইনাল রকনা আমি পার্সোনালি আমি পরিবার নিয়মে তে আমি পার্টি নিয়মে যারা অকরা থেকে শুরু খাইয়ে বুড়া বুড়ি নেবি সিংহ হাইকবা যারা বাসি নেবি সিংহ বাইকমই নেবি সিংহ হাইকবা সিনি সিগলা চালায় নেবি সিংহ যারা ফাইনাল হাকসাল নে গন্ডা সরানে হইতে কমলো কাঞ্চনপুরে হইতে কমলো সাবরঙ্গে হইতে কমলো সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মালখঙ্কা হয়ে ফাইনাল রকনা আন্দোলনে তিনি নিঃসভানে অঙ্গে আন্দোলনে ত্রিপুরা নিঃসভানে অঙ্গে খেট সেলোজিয়া ফলতা বক্তে বুকসব তিনিও সিনে और स्टेट लेवल में प्रोग्राम असम हस्ते ऑनरेबल एमएलए हाई कबल सिने नेशनल फेडरेशन फॉर स्टेट ने चिने कॉलेज के साथ हाई कबल दीर्घ वर्ष से नेशनल फेडरेशन फॉर स्टेट ने विशिंग किए आंदोलन खाइले कमाने विशिंग जमुना सुबने भागे जमुना बक्सा सॉलिडारिटी बनाने भागे किन्हीं वो फाइनली तम्बानी किंतु अनफॉर्चुनेट विधानसभा केंद्र वो मियापुर सालने जरावो ओखली सालने जरावो मलेरिया ने रोग फैलाई एफे कमाने भागे बिनी विधानसभा केंद्र व मियापुर साल कथांगो खरम नई लांगमा जमाने भागे मियापुर ने साल ने सिनी 300 पर्यंत आसाम स्टेट ने कमांग मंत्री लोग बनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वो स्पेशल टूर निभागे स्पेशल कैंपिंग निभागे हाई कमांग मेडिकल ट्रीटमेंट निभागे आसाम सरकार भी स्पेशल विधानसभा केंद्र वो तीन प्रोग्राम नारकाने भागे सिने मोरंगनांग आप सुने जनरल सेक्रेटरी के साम हाई कब ताबुक ने आसाम सरकार ने एमएलए मोरंगनांग लॉरेंस इस्लारी वो तीन भाई सफाई मालिया हाई पना तीन ने और प्रोग्राम ने भी शिवती खाए सिने आईपीएल तीन और तीन ने सालसानी प्रोग्राम नेशनल फेडरेशन फॉर स्टेट ने होंगे सिने मोरंगनांग प्रेसिडेंट मनीष तमाम और वॉइस रिकॉर्डिंग में भी शिवती खाए जमुना मैसेज राजा तंगो ते जनरल सेक्रेटरी एनएफएनएस ने सिने मोरंगनांग सानियल हाई कबा सीनियर एडवोकेट बोरो गहिना सुना मैसेज राजा तंगो आंग सिने यूथ ने ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ना कबक नाय बनी वॉइस रिकॉर्डिंग नो सिने और फाइजग लोकरक ने बसकांगो आमरा प्ले खाए बरक ने सपोर्ट नो जम्मई बक्सा खाए सना सपोर्ट माने अपने मैसेज ना खनारना ने भागे प्ले खाने ने भागे हम सिने बोरंगनांग जीएस ना कबक मंगारगो